একটা কমিটি সত্যপাল সিং এমপি বখরাই চেয়ারম্যান রাজ্যসভা কমিটি গঠন করে যাকা মো বিল নো তাবো দুই বিল পাস হয় গান্ধাদি কারণ মো বিল পাস হয় গান্ধা এনআরসি ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন আবু ইপারকম কামিয়া চৌধুরী এনআরসি মানে খবর গেল 55,000 বিদেশি শনাক্ত মানে আবো আইনা হাইতাইটা আশাবাদ দমই মাননা বড় কাশুয়ারি দাবিও যে তোরা এপিএফটি কাজী সিং আসু তমায়া বিরোধী হিসেবে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাখা 7 তারিখ অক্টোবর যখন দিল্লি এনআরসি তুই শুনরি নই যখন সাপ্রম শাখা মত দুইটা এনআরসি চালু খাইলি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিল খাইলি ব শাখা নাই নাই ব শাখা এনআরসি নখাই আসাম পাইছে ত্রিপুরা খাই নাই কিন্তু মত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট খাই বড় চুপচাপ হয়ে পাস খাই নাই তো মনে ভাবি না তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্র সংগঠন উত্তর পূর্বাঞ্চলে যারা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির এমপি ও শাখা নাইলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ছেড়ে দিন আগে নতুন একটা দেশ গঠন করব 7টা রাজ্যকে নিয়ে আমরা নতুন একটা রাজ্য গঠন করব দেশ গঠন করব না ভারতের চিন্তায় টংলিয়া অজাগাও থান ছবিটা খাজানি তা করতে বুকুছন মনে ভাবে নাও जों তিনি নাঙ্গাই থুইনাই নাঙ্গাই जों थांनाय तब जों मो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल जों पास खालाया मने भागे जों जतन थाने आपिल जों यां सदर रेंगैनाय हेजामारा जों नगो 2017 आईपीएफ खामतिङो सिमि थुपसा गुथुंनाय दंगा किन्तु ताई पुरा लामा बन्द खुंलिया दं खुला मने भागे जों आम्बासा ते आइगो बोलायो जों आरो जों कासुनाय रेलबो आम्बासाबो कासुनाय यां खामतिङो कासुनाय yang senyang kuai somri aing sinati do parmai adat ekdom kolokhari kuai porjonto sini borok tomrai borok poriborton naika poriborton manka poriborton ni pore borok tini obishap mani to je poriborton 2018 salo और बीजेपी এবং আইপিএফটি সরকার ফাইবেনি যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি ফাইবেনি তিনি আবো ইমান সাউই থাকা তিনি খাজানি তা করতে বলছেন চিন্তা মাসা তো মানে প্রথম বিধানসভা অধিবেশন ত্রিপুরা লেননি जैसे कि मैं बिल पिछलाई नहीं नरा खड़ा खड़ा का नरा नूरा नुका ना पत्रिका दा काका ना रेडियो दा साका ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दा काका तब जरा साइड बारा सुखा बहुबार मंत्री सभा सुखा खलाई जागिया एनसी रेफर्मना सुप्री होय বিপ্লব দেবছৌ ত্রিপুরা রাজ্যে আর আলাদা রাজ্য দরকার নাই এখন উন্নয়ন হবে উন্নয়ন হলে সবকিছু হয়ে যাবে তাম উন্নয়ন নাই তাম উন্নয়ন খাই নাই তোমরা তাম উন্নয়ন খাই নাই তোম চিং দুগো ত্রিপুরা প্রথম শাখা ঘরে ঘরে রোজগার নগর নগর চাকরি তাম খাইকে থাকবো নরমি ও এলাকানি চিনি মন্ত্রী হিন্দাঙ্গাই বত বিজেপির স্পোর্টস পার্সন মন্ত্রী সবাই বসাইকা নয়া নিয়োগ নীতি নিও এমপ্লয়মেন্ট তাতামনে বনো কমিটি খাই যাকা পলিসি খাই যাকা আর তাম তো নাই গাড়ব পরীক্ষা মানে নাই Rangcak में खदन इता होते बक्सम मारे किसी संग आइन फिटिंग सामान का
Normal zat tolunu kabiliğinden edersen kabay kubay koydum. Hayır hayır, anta yeta hoşay mukhso. Normal sini ayın kita istiqlal bota ayat sini tak. Alamaka. Apa anda সংসদে orang korban zat tolunu? Ne? Ini 6 তারিখ ডিসেম্বর সদর উত্তর বিভাগীয় কমিটি আইন পিটি নেঙ্গই ফাইনাল 10 তারিখ ডিসেম্বর সোমবারनि सालो जों सदर उत्तर त्रिपुरा हास्टेनि लगिओ जों चिनि म खवाइ चमनिओ लामा कासुजाकनाय 12 घन्टानि बागै आबुनि बागै जों तिनि सारा सिमना ताइ यांगो बुटजंनगर वाखिनगर साराटा एलाकानो जों गुरि दङ जों तिनि बेलायखेनो तंथका चिनि जनगण रक चिनि त्रिपुरा साद फारक म एनआरसी ताइ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो बातिल खायनायनि बागै जोंनो गोबां मानस सुबासुरिखा बनो जों हामबाय रिबो कुरपाया बनि बागै जों ताइबो कबगो चिनि बुसकांनि चिनि म चबानो बुसकांनि 10 तारिख लामा कासुमानि पान्दा चबानो जेन जों
সাকসেস খাইमाना बागै जों जत्रनो कबगो ताई सारा त्रिपुरानि निनि बरमरानि खामतिं रेल ताई लामा कासुमानि आबुनि लगे लगे यांगो आम्बासा रायपासाव लामा कासुमानो साकसेस खाइना बागै त्रिपुरा सा दफानाव जत्रनो सभा सरिबायना बागै कबगैनो आनि ककपाइके हामबाय।